थांनाय 3 तारिखआव G20 rok राजबारी बा अजेन्ता प्लेसआव जे दरबार नगाव माइ चालायनो तै आमनो तै हास्ते लुखरक मा सिजाक नुजाक लुखरक कक साइटक आरो चामाया हामै रक नै आर सिनि कुमारी प्रज्ञाबो आमनो तै स्टेटमेंट दिखा आमनो तै न खोज्यो समाज तामक सानामुचु আচ্ছা ক্ষত্রিয় সমাজ প্রক্রিয়া অবচুন অর ব্যক্তিগত অবমি সানায় ओमफ्राय প্রথমত নুকা রাজকুমারী প্রজ্ঞা দেবীনি যে ফুটেজ ভিডিও ফুটেজ রিমানি বা বিনি যে লেখা ফেসবুক রিমানা চুন পরীক্ষা আমার মাধ্যমে চুন সাইমানো প্রথমত G20 ni je science noti meeting thanga Tripura hawo Tripura rajyo 2 din ni 3 tarik te 4 tarik abo to belai tongtok kok je prothombar chini hai sikonsa Tripura rajyo uttor purbancholo amti he ekta antarjatik meeting মানে যেখানে 20টা দেশ নি পৃথিবীর শক্তিধর 20টা দেশ নি প্রতিনিধি ফাইজাক আর রাশিয়া নি প্রতিনিধি দङ চাইনা নি প্রতিনিধি দङ আমেরিকা নি প্রতিনিধি দङ জাপান নি দङ কোরিয়া নি দङ আমতি হাই 20টা দেশ নি ব্রাজিল নি দङ বড় ফাইবা বেলা বেলা সুং ত্রিপুরাবাসী হিসাবে তো তংথকজাক এবং আমতি একটা নাইটক প্রোগ্রাম মানে ফিয়াবা চিনি প্রজ্ঞা দেবীনি যে সোশ্যাল মিডিয়া সাইমাঙ্কা যে বরং রাজবাড়ি ফাতানি ফাইনাय বিদেশি ফাইনাय অতিথি রগ্ন ত্রিপুরা রাজবাড়ি লাইট এন্ড সাউন্ড যারো কালচারাল প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে বরং বরং মিজাখা ও সালো নাকি ও রাজবাড়ি বিসিং যেখানে বিধানসভা তন্ত্র যেখানে সেশন আসুক এবং আমুন সিগাং রাজানি জরাও আ জায়গা দরবার আসুকজাং মানে হল দরবার হল হিজাগাবো যেখানে রাজার সিংহাসন আসুক হয় আরও তিনি অফিসে সামন চালো এবং রাজা যখন বরংনি গঙ্গ রাজার অভিষেক আপ্রুভ আ জায়গার সিংহাসন অনেক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আব রীতি নীতি দङ আব আ জায়গাও মোতায় রক্ষাদিও এখন সিংহাসন আচুমান জায়গা এবং চিনি দফা বড় যখন সাইমানো যে সিংহাসন আব চিনি ধর্মনি প্রতীক রাজবন্ধনী প্রতীক এবং রাজশক্তিনি প্রতীক এবং যে হল আচুক চিনি বুবুরাসম অনেক বিশিরময় আরও সভা খাইলাঙ্কা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নালাঙ্কা আমতি জায়গাও চাকাই নগ হাইকাই আচুকলাই আরও যে চারিজাকমানি এবং আরও যে স্ট্যাচু বুড়ি মাসানি আরও যেভাবে আরও তিনজাখা আবো বেলাই বেলাই ন মোসাং ইয়াংখা এবং আবো ও যে বিনি ও দরবার হলনি যে মর্যাদা যে বিনি একটা কথার জায়গা ও জায়গা ন চাফাই জায়গা হিসাবে ভিউজ খাইজামান আও বেলাই বেলাই চালিয়া বিনি চুমচঙো এবং আবো একটা কথার জায়গা আবো মিউজিয়াম খাইজাকুনো এবং মিউজিয়াম আবো একটা রাজ্যনি ইতিহাস আ জায়গাও অনেক কথা মানি রক তিনজাগো খাতানি বরক বেরেনে ফেকে আবনো ফুনুজাগো আবো আবো বেলাই কথার জায়গাছে মিউজিয়াম মিউজিয়াম হলো আমতুই চারিজাং মানি শুধু চিনি ও রাজ্য ইয়া সারা ভারতবর্ষ পৃথিবীর কোন জায়গাবো আমতুই রায়জা তংনাই হিনে আং জংয়া মিউজিয়াম হল বিসিং আবো তো শুধু মিউজিয়াম সিমিয়া আবো বাদেও চিনি হুকুমু চিনি লাইফুমা বাই কুনজাক ও রাজবাড়ি আবো শুধু মিউজিয়াম হিসাবে নুগিয়াবলে বিদেশি পর্যটক ও সমান ফাইনে বিদেশি অতিথি নব বরং নব আবো ও রাজবাড়ি খুনা মগে টুকদাকলে মিউজিয়াম চিনি খুনা টুকদাকবা আবো রাজবাড়ি ন বনি মগে তো ও এরিয়া ন লাইট রক বিগো এখন নাইতো তকাই সার বুঝাবো কাজে অবচিনি গোটা রাজ্য বাসিনি আবো গর্বনি ব্যাপার যে তিনি ফাতানি বরফ হাইকাই হিকাই ফুনুক জানাই যে কাসাম রাজনে আমনি বিল্ডিং বিসিং চিনি নীলমহল এই চিনি ও রাজবাড়ি ও কাইনি বেলাই বেলানো ইম্পর্টেন্ট জায়গা হিনি যাব এবং অব রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্য
belai belano kaham tongmani abo international ni tourism ni map o jate abo sogoyo boni bagai no abo ka highlight khaijaka rajyo sabha uddog jotono naitok kaham tongmani kintu bo officer bo nini bo borong ni dagi mungbai prostab ba abo ajagao sadangnai ni ব্যবস্থা খাইজাকা abo chung sia chung rajyo sarkar saranayo bo officer abo amtikai অঙ্গখলাকে ব তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর নি ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবলে বনি দপ্তর নি সম্পত্তি এবলা ব রাজবাড়ি বিনি দপ্তর আন্ডার উমান নাইকোনানি দায়িত্ব বিনি আন্ডার উমানো কিন্তু হাইগুনি ব ও জায়গানি বিনি গরিমা এবং বিনি মর্যাদা আব বসিনো উচিত তাও জায়গা চাদনা হাই আমতি ও দরবার হল আমতি খাইজাকা আবো রাজ্য সরকার তদন্ত ক্রমে এবং কাহাম কাইব নাই এখন শাস্তির ব্যবস্থা না তো অফিসার বিরুদ্ধে সব আরও যুক্ত এবং ভবিষ্যতে যাতে আমতিকায় অকথার জায়গানো আমতিকায় চালানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার খাইয়াতেন খাইয়াং না তুই এবং আ জায়গা হয়তো ও স্টেজ তিমেন আবার নজাতুন এবং আ জায়গাও প্রজ্ঞা দেবী যে সামান্য মতে আ জায়গা দরবার হল আগেনি কাসাম রাজা আতুমা এখানে রিপ্লিকা আমতি সিংহাসন senama aro radar kontu baike soba khlai abo je phulungana ni kok ni khanau ka abo au jaga bamtin bagan mojangta হাজার হাজার বড় ফাতানি ফাইনাই দেশি বিদেশি পর্যটক ফাইকে abo nukton radar baike দরবার হলো আগে সবা খাইলাঙ্কা আমতি সবির বিভাগের খাই ফুলুগাতন কাজে আজ কোনো রাধানি সবি করে বিদেশি পর্যটন ফুলুগানা আর কিছু করি বড় তাবো তাম হল তামনি আবু বম সিয়ানা বরং তো কোনো দোষ করি কিন্তু যারা আয়োজন খাইনি জায়গাও চাঁদা নাই বরং সে দোষ কাজে আব চিনি ঐতিহ্য মা চিনি লাইবুমা চিনি পুকুম মুকুমনো অপমান খাইবেন খাই অবশ্য চিনি পুকুম বারা বা চিনি বরং সিমি কইয়া মুকুমইয়া আব সারা রাজ্য বা চিনি মুকুমু বলে চিনি লাইবুমা কুরুমলাইজাক কাজে আমতি হয় কথার জায়গাও ভাইকে আমতি চালান পারপসে বড় ব্যবহার খাইজাকা রাজ্য সরকার তদন্ত খাইয়ে সেই অফিসারের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি কোনো ব্যবস্থা না হতো আবশ্যক নাইমেন তিনি সারেক নিজরাও যতন পাইপ্লে আখা গাহাম জাফার যাও जों एक्चुअली जों नगु বিষয়টা जों साइमानखा जे कनै फक सामानि लगे लगे जों বিষয় साइमाखा साबजेक्ट जों साइमाखा दा বিষয়नो दै जों पर जागा आसक लेखा एक्चुअली जों सियर जे सिनि जे राजबंशनि जे ঐতিহ্য রাজ পরিবারनि যে কৃষ্টি সংস্কৃতি আবনো নষ্ট খাইনি বাঙ্গি চক্রান্ত তাবুনিয়া আবো অনেক বালক যা এখনো কমসে কম 30-35 বছর হচ্ছে কিন্তু যে চিনি যে নিজস্ব ঐতিহ্য দङ সাকনি হুকুম মুকুম রায়দা যে চিনি দङ আবো রাজবংশ রাজ পরিবার বাই চিনি তিপ্রাসানি যে তংচাং হুকুম মুকুম যতন করমাইজা গে এই যে রাজ পরিবারनि যে ঐতিহ্য দङনি রাজবংশनि যে ঐতিহ্য দङনি বন সকমানানি যে চক্রান্ত তাবুনিয়া আবো ফাটানি ফাইনারাव বরনিয়াগো যে প্রশাসন আবো প্রশাসননি অপব্যবহার এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার বনিয়াগো দङ গে বরনিয়াগো দङ গে বরনি যে এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ন বড় অপব্যবহার খাইমানিছে আবো যে এই যে जों এক সময় নুকা বিসি বালগিয়া খ পর্যন্ত প্যালেস যে কুম দङনি আবনো ছলাইছি ত্রিপুরা স্টেট মিউজিয়াম খাইনানি একদম সগাং স্পাইস নাই আর যে নিনি যে উজ্জতে প্যালেস আবার রাজা সানালংমানি আবার রাজানি নক আবো যে মুকুমু যে দङনি রাজানি যে আর নক হাকে যে মুকুমু দङনি আবনো সকমানি পাইনাই এই যে মেন্টালিটি ওয়ানসবং আবো তো অনেক গভীরভাবে বড় খানি যে হামিয়ানি বিসিংতি খানি বিসিংতি ওয়ানসবই আমতিকে সামংতামানি কে স্টেচু বাহাইতা যেখানে সেখানে যে মুসলমানে আর জাগান বড় স্টেচু খাইতা হ্যাঁ রাজানি রাজচিনি কত রাজা দङसिनि ও রাজানি স্টেচু খাইওইছি যে অন্যান্য বরংনি আর স্টেচু আসবই দङ আবো বাহাইনো বরং আবো ওয়ানসবং বরংনি
মানে কাহাম ওয়ানশো মুগ্রি গা আস্তে সু খাইমিনা অকল বাহাইনো যে বড় ওয়ানশো 200 বছর পরেও কোনো স্রাই আছে কাহাঙ্গলাই আর অন্য বড় নিস্তে সু বাসা যাক তং হাকলে আসরাই ওয়ানশো নাই জারি আর রাজারক বাইতো আবরক তো সম্পূর্ণ রিলেশন তংমানি আবো ইতিহাস উল্টাং থাংসনাই ইনকে বড় লেখালেখি খাই অভ্যাস দङ আবার যে কবন দফানে বড় র সুয়ু ইনকে ইতিহাস ন উল্টাকে নাম পাইছিনাই আমতে एग्जांपल তো সঙ্গু গুলো আর যে মানে আস্তাবল আজাগা স্বামী বিবেকানন্দ মাউসকে সরি দङ গা 200 বছর পরে যে স্রাই আছানি বতা আং তাম বাহাগে ব আর চিন্তা খাইনাই আরে ওরা তো স্বামী বিবেকানন্দ সি আর ফাই তং থাংমানি রাজা বাই তো স্বামী বিবেকানন্দ সি রিলেশন তংমানি আপদিকে বিশ্লেষণ থাংছনাই বলে হাকেন ওয়ান সুকছনাই বলে ইতিহাস উল্টাং থাংছনাই আবো 100 বছর 200 বছরনি পরে তা মংনাই হাকে মানে গভীর ওয়ান সুকমু হাসাল দূরদৃষ্টি ওয়ান সুকমু আবো वाइसिबो सामदाङै दं गाबो जों चिनिति प्रासा दफानि लुकुराव जारा माने शिक्षित हमजागनाय बा दफानि जारा निनि बुसकां हिमुय आगौगै हिमुय दंनाय जे दफानि जे गोरों जे बरक रक माने कलेज इउनिभार्सिटी पराय दंनाय रक जतन जे लिडार दंनाय रक समाजनि हदानि जतन आबो गथुखे वान सति खालाय आबो होटेल काहाम होटेल नायतुक समालिया बर आरो राजबारिओ दरबार हर जुमाय मासा सिनाय आबो तामं खाबा आबो तो मेन्टालिटी तो हामिया मेन्टालिटी ब्ले आबो वान समं तो हामिया वान समं ब्ले आबो नो आं सावो जे बरन यागो प्रशासन दंहि एडमिनिस्ट्रेटिभ पावर दंहि बर अपव्यवहार खायखाता हायसि गाबन जों शुधु और सिनि राजकुमारी प्रज्ञा बा प्रतिबाद खायखा सिनि बबग्रा प्रतिबाद खायखा खा दुजाखा बा खा कष्टं जाखा आबो आसुके जों आबो जों चिन्ता खाय या जों पुरा सिनिति प्रासा दफा आबनि बिरुद्धे जों प्रतिबाद माखायनाय कगमा सानाय कगमान्ति सानाय हिसि आबो निनि ओ जागाओ राज दरबारनि जे ऐतिह्य बनस दंमानि राज परिवारनि अपमान माने सिनिति प्रासा दफा पुरा प्रासा दफानि अपमान हायसि आबो उनदिके जों सेन्टिमेन्ट नायहांब्लाय आबो सुगिया फादानि फाइनार अनेक आनन्दनि ब्यापार बर सिजाया बर लासमे जों साहाय थांगा सिजाया अब कतर राष्ट्र उन्नत राष्ट्रनि जे G20 अब तो खूब उन्नत राष्ट्रनि प्रतिनिधि भाइमिनि खूब गाहाम वानसो गइनो जों जीवन फन वानसो गया जागा हमतिके जे माने कनफारेन्स जों हायके वानसो गया एके चिकोसा रायजो उत्तर पूर्वांचल हमतिके हमका बेले आनन्दनि ब्यापार खूब आनन्दनि ब्यापार किन्तु सिनि त्रिपुरा राज्य डेभलप थों जों मासे एमानो गया जोंनि दंमानि अब जों जतन रां गोनां जों रोंगोनां लेखा गोरों जतन बखर कुसुखे बासि दंनानि अब जों जतन वानसोगु के आमतिके अन्यान्य उन्नत राष्ट्रनि माने लुकुरक जुदि आमतिके जोंनो चुबा खांखलाय सिनि राज्यनो चुबा खांखलाय सिनि दखानो चुबा खांखलाय जों बखर कुसुखे बासि दंमाने जों तैबो एडभान्स माने लेखा पढ़ा होन्दि इकोनॉमिक्स होन्दि निनि कृषि होन्दि अब जतन जों आगक माने एडभान्स माने के जों बेलाय डेभलप होनाय बसकाव हाकि सिनि इमां लुकमानि दंगु के उ जागाओ मो अमति सामं थांहाक्लाय अब तो बेलायखे वान मा संसा कक इनके एक्चुअली अब तो जों जे सिमानि साबन यागोबा तब एट प्रेजेंट ए जे राजबारि साबन यागो डिपार्टमेंट यागो अब जों सिबु जे ICIT टुरिज्म ICIT अब आबनि तथ्य संस्कृति दप्तर बरन यागो अब तंग तब इनके आ डिपार्टमेंट नि जे कर्तृपक्ष जारा दंनाय र बरन चुरहमनाय साबनि वान सुबुंबाय अब अपति सामुंखा इनके अब एक्शन नानि बाङै जों पुरा त्रिपुरा सदफा जों गभर्नमेन्ट थानि मासानाय इनके सुदु आसुगिया बिरोधी दल नि तंगले अपोजिशन नि तंगले विधानसभा एवं बिरोधी दलगो अबनो तिसानानि मावान सकनाय जे तामनि बां हायाव भबिष्यत जाते अमति सामुं दांमयातै अब तेके जुदि खाइमा खांखाय अब सिनि जे जों बखा दुमानि बखाव जों कष्टमान मानि इनके जों अब जों दिसाफोनो बखाव गसांनाय इनके बरमनो भबिष्यत जे अमति सामुं हाया तांनि जों वार्निं तांग्रा ग्यातै माने तांग्रा ग्यांनातै आमतिके जों একটা মানে तामने बनो डिस्टेंस जों आरो जागा जों बरनो सिग्रिमानि जों একটা डिस्टेंस जों अब रिमाना जाहैदा अब ना नि साम जतन खालामबाय
Tripura sini joto sin borok dopa teisi kubun dopa rong bo sini khaka hamjanogo logiwo tini ni sal kaisa sini bukha domani nobo jong sanani thangai tongo obokha bahai thangnai 3 tarik te 4 tarigo je jagao sini belakhe nangkukmani international grouping that means all over the world je rajyo je country kotor tongmani a borok kaisa wan chuka ta jemon women empowerment buri rongni empowerment te kaisa khena sini health no toyi sini swaस्थ्य poriseba obahay no toyi education balakhena nango sini borok ngai sangsaro kathang tongnani khena education khe merudondo aba backbone hai aban bangai sini borok ni ngai education balakhena borne কয়েকটা important G20 rongni কয়েকটা important points na ne thani sai tongo ta kaisa ke agriculture belake na nango borok kothang tongnani ke no sudu nokbar bai simini ungya samung nomung bosin belake na nango tei hora borok belake na nango economic rangri no tei bahai na belake na nango rangri kering hangke borok gyan ganang khon gyan kari hai ngi thango abon bangai kabangma jongsin hasteo bo jongnuka rangko paisa sini ADC area wo business clay sini baya state ke phaimani bagai rangko paisa belake crisis emon ke desert haingi tong abon bangai nangma haike jong rangmaya oba haike no kabangma countries ro bahai na borok equal rights equal borne income source or borne soman bage joto borne mathai sokthai bake bana important tomane nangmani rono gana manani eba health education economic te oma ekleno global oba ke pura global borok sara tomane prithibi jure borok oba ekeno toithanani bai borne kaisa nahar mungkha G20 inka orneo sung most welcome sini as a Indian eba keno Tripura hasini sung Tripura sangribo जों अबनो बेलायखेनो वेलकाम खायो पियाबा बरने आसक काहामा नाहारमानि जागावो बरक तो फातानि नगराय बर हयतो बुजिमाय फांखना नगरायनो जेफ्रो यासक सो नगनि बररो आप्रो बोबा हायके बरनो सर्व खायने आबो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज द belongs to the state or family nukongni ebakena state ni bororo je probor no yasak sowai je babe khlairo amte ekena borok ma angkha hne angke buchu sungsini maharani kumari borok kumari progya bone obonang nukha naikha arnio nukha bo belekena kha khamjak belekena bukha dojak even chini bubagra bahai na belekena kha khamjaka kono na kono bhabe যে কোনো জায়গাও রাজনৈতিকভাবে প্রলোভন এবাখানে যে কোনো জায়গা ট্রেপ কলাইই খৈয় কসাওই চিনি আফাওতাবো চিনি হানি কাইসা চিনি রাজা খর চিনি আফা কरै ঠিক ন হাইফানো जेफ्रो चिनि माजार एग्रीमेंट ङ जेफ्रो एक्सेशन जेफ्रो उंलाय थांलायो आप्रनियो कयेकटा बरनि थानियो समाय रजा गैतंगो बहांगके अबाहाय चिनि राजकीयनि राजारनि ऑनर बरनि सम्माननो के बस हेगिनामाया सारा पृथ्वीओ आगे तो पॉलिटिक्स सिस्टम राजनैतिक सिस्टम करिप्रो बरो राजानि राजतेनो गोबांमा गोबांमा कान्ट्रीज नायखौ जागै दंमानि आबानि बाङै बरनि ऑनर न जदिबो पॉलिटिक्स जाबे तबो जों गणतंत्र देश गणतांत्रिक माध्यमे जों जेफ्रो जों खलायलायना थाङैबो बरंनि ऑनर दंनाय आबानि माय जों नगै माखना थांनाय राव बाहायना चिनि होम मिनिस्टर अमित शाह जी चिनि तबो प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी बरो बाहायना बनो महाराजा हनै नंमानि नगु तमानि के बरनि सम्मान आबो आलादा धरনের सम्मान तबो जों फायदि चिनि तबो चिनि राजानि कायसा पेलेसो हानां पेनां खायजाक मानि अबनो बेलायखेन बखा दुख नांगो बाहायखे हमानिले जों तबो नायने के चिनि त्रिपुरा हास्टेओ अहानि बोसाराव तबो near about 73 years नि सिगां आस हजार बছर सिगां 73 years
ni sekango no chine ha hangkena raja ni rajote belekena borom gana belekena well being borne wealth rang khopisa hoite borne buddhi jukti hoite babak jagano even India government ni constitution porjonto ain khlaijak mane porjonto chine raja ro je raj darbar ro khlaimani abo edition khlaijak tongo hni sing saimano Ike asake wanama singsa oskan prone je jaga sing saiman mangka je abono no ganti no hai je jaga wo sa mungnu mungla ta pe ta khlai chawi mane wesis khlaijak mane aba heke bebar khlaijak mane sumnuka je dorbar holo chini second world war even mughal samrajya rok bai je pro nanglaibo আপনারা কোনো আর দরবার হলো না যত কিছু সিদ্ধান্ত না যাও যে যত তো মানে পৃথিবী যে চিনি রাজারও 184 জন তো ওই থাকমানি বরনি সিনিজাং মং আর নিও ন বরনি হলো ন বরনি সিনিজাং মংনি সালাইমং এবা ওয়ান সলাইমং খাই যাও তাইলে পরে আরো জায়গাও বসক জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাইসা জায়গা বসক সম্মানীয় জায়গা আমি না আবার মাঙ্গি তিনি বেলাইখানে খামো Sini dau pandorong ni kabang ma jaga ruining thangka snatch ngai thangka seprek jaka bebak jaga komorui thang paika sini raja rasmahal ro sungma sung nai ke sung belakena wana ma singsa architecture even today belakena wana ma singsa sini palace ro nai ke tabo sini hani bosaro rega tangani ebakana mangsa serang khopoisa manani bangai ha karnanglai botharlai tokharlai naisrlai inglai ani abo sal maso khalekha Piaba chini ohani busaro salsan sano sabaya nungno nungbaya maidu bai muidu khlai tong lai mani abono proman khlai jago chini rajaro geni naikoli hamake harmony ke tong mani all state rangsa ha all state o mahike tong mani abono proman chini ojenta palace abono chini kaisa proman tei chini kabangma oro tripura hawo tongo je rajaro ni kaisa noks na ja nirmehel hairo जों नायनाय खांखे बेलाखे वानावो जरो आं विजिट थाङो नाय खांखे बेलाखे वानावो तो मन के ताबों ने वर्तमान नि चिनि तिप्रासार नि कंडीशन बाय आपरो ने बोबो हाय खना आपनो वा सोहिना खांखे बेलाखे न मुक्ति क्लाय दिनि अब हाय के न हानां पेनां क्लाय जागै लाता पेता क्लाय जाय क्लाय माने न सो तिब्र निंदा क्लायो abano tui jeno kora step na hajang ne engthung a jepro a decision na harnai abo bom hai tendency bai na har khana bahai khlai bo abono obahai ke kaisa kitchen hai khle ব্যবহার khlai na ni bagi bon mentality pai khana aro je jukto tongnai abono find out khaithang next time obo jeno repeat ta khaithang abono chini koi mung chini tripura government ni thaniu belakena ham